রায় নিজের বাড়ি ফিরছেন পূর্ণাম সাউ। 14 মে পাক কবজা থেকে মুক্তি পেয়েছেন তিনি। 23 এপ্রিল পাক রেঞ্জার্সের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। 23 দিনের মাথায় পাক কবজা থেকে মুক্ত। 33 দিন ঘরে ফিরলেন 33 দিনের মাথায় পূর্ণাম এবং বাড়িতে খুশির দিন, খুশির মহল ছিল সেদিনই যেদিন তার মুক্ত হওয়ার খবর পেয়েছিলেন পরিবারের সদস্যরা। এবং আজ রিষড়ায় নিজের বাড়িতে সশরীরে ফিরছেন পূর্ণাম সাউ। কি বলছেন পূর্ণামের মা এবং স্ত্রী, প্রতিক্রিয়ায় শুনবো। अभी बहुत खुशी है। सब लड़का आता है तो सबके ऊपर में खाना वाना बनता, सबके खियाल पियाल जाए, खुशी के बात। क्या खाना बन रहा है आज? आज पूरी उड़ी बनेगा ऊपर। हाँ। अच्छा। तो यहाँ से जब लौटा था तभी तो ये घटना घटी? हाँ, 20 से कई दिन अभी गोले में रहा ना। तो आपसे बात हुआ कल जब ट्रेन में उठा, उसके बाद आपसे बात कुछ हुआ? हाँ, बात हुआ। पहले जानना चाहेंगे, खुशी तो आप में बहुत है कि आज सही बात है। सच में देखा जाए तो सही मायने में आज हम लोग की दिवाली है। देखा जाए तो बहुत अच्छा लग रहा है। खबर में एक्चुअली देखिए तो हम लोग को बताया नहीं गया था, अभी सुबह में पता चला कि वो आ रहे हैं। हम लोग को भी ये चीज़ का न्यूज़ नहीं था अभी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वो आ रहे हैं, अब अपने वतन आ रहे हैं, अपने शहर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही सारे रिलेटिव्स आए हैं, सभी कोई बहुत खुश है। तो एक सवाल कि आ रहा है, कुछ दिन छुट्टी के बाद फिर लौट जाएगा, फिर जब जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से जब गया था मार्च में होली के टाइम, उसके बाद ये घटना घटा था, कुछ डर रहेगा आप में वो इस बात को लेके? देखिए मैम, फौज का जो नौकरी है, ठीक है, तो वो डर वाली तो कोई बात है नहीं। डर देखिए, जो ये केस हो गया तो थोड़ा सा उसके लिए डर हो गया कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पहलगाम जो अटैक हुआ उसके बाद से ही ये चीज़ हुआ था। तो आई थिंक मुझे लगता है अभी सब चीज़ नॉर्मल है, तो अभी उतनी डरने की बात नहीं है उस चीज़ को लेकर। और आप हौसला भी देंगे? हाँ, ऑब्वियसली हौसला देंगे। जितने दिन उनकी सर्विस है वो नो डाउट करें, उसके लिए मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्या खाना क्या स्पेशल बन रहा है उनके लिए आज इतने दिन बाद? खाना तो वैसे उनको मीठा दही बहुत पसंद है, और शाम का अरेंजमेंट अभी तो हम लोग भी कुछ बनाए नहीं है, शाम को ही आएंगे, अब देखा जाए शाम को क्या बनता है। तो आप कह रहे हैं कि ये एकदम मतलब दिवाली है आप लोग एकदम एग्जैक्टली। अब समझिए कि राम जी आ रहे हैं, तो ये स्पेशली बहुत ही सच मायने पूछे तो आज हम लोग का दिवाली ही सेलिब्रेशन होगा। আর এবার সরাসরি কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি পিয়ালি মিত্র পূর্ণাম সাউয়ের রিষড়ার বাড়ি থেকে রয়েছেন। পিয়ালি, আজকে তো আমরা পূর্ণামের বাড়িতে দেখতে পাচ্ছি যা সেলিব্রেশনের মুডে রয়েছেন প্রত্যেকেই, তাই তো? একেবারে দেখো, তার বাড়ির প্রত্যেকটা সদস্য তারা সেলিব্রেশনের মুডে রয়েছে। তার পাশাপাশি এলাকার মানুষজন, বিশেষ করে স্থানীয় বিধায়ক, তাদের তরফ থেকেও কিন্তু এলাকায় একটা যে সেলিব্রেশন সেইটা করা হবে বলে আমরা জানতে পারছি। ফলে সব মিলিয়ে এলাকার বাসিন্দা হোক বা স্থানীয় যারা প্রতিনিধিরা রয়েছেন, বিশেষ করে পরিবারের সদস্য, তারা প্রত্যেকেই খুশি, কারণ এতটা দিন তাদের উদ্বেগের মধ্যে কেটেছিল। তারপর পূর্ণাম কুমার সাউ ফেরার পর তাদের একটা নর্মাল যে প্রোটোকল থাকে সেই অনুযায়ী তাদের এনকোয়ারির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, এবং তারপরে পূর্ণাম কুমার সাউ আজকে নিজের যে রিষড়ার বাড়ি সেখানে তিনি ফিরছেন। খুব স্বাভাবিকভাবে পরিবারের সদস্যরা এতদিন পর তাকে দেখতে পাবেন, তার সঙ্গে সময় কাটাতে পারবেন, সেটা নিয়ে খুবই খুশি তারা। একটু তার এক আত্মীয়ের সাথে কথা বলবো যে ইতনে দিন বাদ আর এতদিন পরে আসছেন, তো এই বাড়িতে আজকে মোটামুটি কি প্ল্যান রয়েছে আপনাদের? प्लान यही है, खाना पीना हो रहा है बस, और जो रिलेटिव आए हैं वो लोग सब मिलने के लिए आए हैं, खुशी का बात था बस। और लगभग कितने बजे तक यहाँ पहुँच जाएगा, कुछ बताया गया है? नहीं, ऐसा कुछ टाइम नहीं पता अभी। और इलाके में भी कुछ सेलिब्रेशन का प्लानिंग चल रहा है यहाँ? वो नेताजी हमारे कर रहे हैं, हम लोग को उसमें है हम लोग, लेकिन नेताजी अपने खुशी के लिए खुशी से कर रहे हैं। कैसा हुआ है उनका, मतलब वो जो किए हैं वो सक्सेसफुल हुआ, इसलिए। একেবারে দেখো, সীমান্তে প্রহরায় থাকতেন, প্রহরার কাজের সঙ্গে যুক্ত বিএসএফ এর কনস্টেবল তিনি, এবং সেখান থেকে তাকে কার্যত পাকিস্তান তারা অপহরণ করেছিল, এবং তারপরের যে পর্ব সেটা আমরা সকলেই জানি, ভারত সরকার কিভাবে লেগেছিল, এবং গোটা পরিবার তারা উদ্বিগ্ন ছিল। তার স্ত্রী একেবারে পাঠান পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিল, এবং অবশেষে পূর্ণাম কুমার সাউ গত বুধবার দিন তিনি ছাড়া পান এবং বাড়িতে আসছেন। প্রত্যেকেই খুশি, এবং এলাকার যে খুশির হাওয়া, এবং যেটা তোমাকে জানছিলাম যে এলাকার তরফ থেকেও কিন্তু একটা সেলিব্রেশনের পরিকল্পনা রয়েছে। ধন্যবাদ পিয়ালি। কথা বললাম সরাসরি রিষড়ার বাড়ি থেকে পূর্ণাম সাউয়ের ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি পিয়ালি মিত্র, তার সঙ্গে। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ।
জি 24 ঘন্টা।